Ang challenge natin ngayon ay Chicken McDo Jollibee Part 2, okay? Okay! Ayan, okay. Bale, pag may natanggal dyan, punta na agad sa likod yung mga natira, okay? Hanggang sa maubos. Apat-apat muna tayo, okay? Okay, ready na? Go na, go na! Bale, ang talo, merong consolation prize na 50 pesos. Yung second, dalawa mananalo. Yung second, 500 pesos. Yung panalo, 2,000 pesos. 2,000, okay. Ano muna? Ano muna? Trial muna, okay. Chicken, McDo, Jollibee. Okay, ganyan ang gagawin ha. Yung mga nasa likod, yung bago natin, okay? Go na. Chicken, McDo, Jollibee. Okay. Jollibee, McDo, Chicken, Jollibee. 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 Mali lahat. 50. Mali agad. Okay. Second batch. Ready na? Chicken. Yan. McDo. Jollibee. Yan, tama yan. Jollibee. McDo. Chicken. McDo. Chicken. Mali. Chicken. Mali si April. Si April. Third batch. Ready na? Chicken, McDo, Jollibee, McDo, Jollibee. Chicken, McDo, Jollibee, chicken. Mali si Ron. Ron 50. Next batch. Chicken, McDo, Jollibee. Jollibee. Mali si Jan. Mali si Jan. Okay. Wala nang tanggal kami. Next. Chicken, McDo, Jollibee, McDo, Jollibee, Chicken, McDo, Jollibee, Chicken. Mali si Chicken. Mali, dalawa. Dalawa si CJ, saka si Art. Okay. Next. Okay. Chicken, McDo, Jollibee, Chicken. Mali. Chicken. Mali si Chris. Aika? Tingnan natin, i-replay ko si Aika. I-replay ko yung kay Aika, i-replay ko. Re-review. Aika, mali nga si Aika. Okay. Next. Chicken, Jollibee, McDo, Chicken, McDo, Jollibee. Mali siya. Okay. Next. Okay na yung final four. Ready na. Chicken, McDo, Jollibee, Chicken, McDo, Chicken, Jollibee. Mali.
Jollibee. Oy, mali. Mali. Jollibee. Oy, mali. 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 Mali, sinala. Sinala sa kasi. Tama si Divina, nakaganon siya. Wait. Pwede ba Jollibee? Tama. Wait lang. Sinala, mali. Okay. I-review kayo kay Divina kung tama, kung matano, kung mali siya, kung mali. Final 3. Si Divina nakasurvive. Ni-review natin. Pasok pa rin si Divina. Okay. Gitna ka muna, Divina. Okay. Yan. For the final 3. Okay. Bali, baguhin natin. Yung makatatanggal dyan na isa, 100 pesos. Para at least may 100 pesos ka. Okay. Yung pangalawa, 500, then 2,000. Ready na. Chicken. McDo. Jollibee. Chicken. McDo. Jollibee. 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 Wait lang, si Divina mali. Mali si Divina. 100 oh. 100 oh. Next. Last na. Last 2 for 500 saka 2,000. Nakaraan ang nanalo ay si Angel. May bago natin, no? Lumalaban, no? Ready na. Chicken. McDo. Jollibee. Chicken. McDo. Chicken. McDo. Oh! McDo. Oh! McDo. Oh! Panalo. Mali si Angel, okay. 500 Angel, okay. 2,000 sa bago natin, ang galing. Bye-bye. Bye-bye!